খেলা পেলা দরকার सुदाम पत्र सभापति कौशल सेना बरगढ़ जिला आज देखुन आम जिलापाल को 8टा दाबी नहीं गोटे दायी पत्र देचु। आम पहला दाबी हूँ बरगढ़ जिला के निशामुक्त आम 2 नंबर दाबी है सारा कौशलांचल आमर संबलपुर यूनिवर्सिटी पिला पश्चिम ओडिशा पिला फकीर मोहन यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स खेली जीते सेनो आमर संबलपुर यूनिवर्सिटी 9टा गोल्ड मेडल जीती बेले उत्कल यूनिवर्सिटी पिला माने मात्र 6टा गोल्ड मेडल जीतीजन किंतु से चैंपियन घोषणा कराई। पश्चिम ओडिशा प्रति बेमातृक मनोभाव कहले जे ओडिशा सरकार जवाब देवे जनता दुबई नो इंडिया जीतीला ट्रॉफी और पाकिस्तान में मोहसिन नकवी ट्रॉफी चुरे ने वाला हेंता ये माने चैंपियन ट्रॉफी चोर आन गए ओडिशा सरकार जवाब देवे तापरे आमर आर भी डिमांड अच्छे बरगढ़ जिला के गोटे शिल्पांचल थिला इनोर चीनी मिल सूता मिल सार फैक्ट्री के बंद कर दिया गला स्थानीय पिला माने बेकार हो गले नियुक्ति न पाइबार इमाने आमर छुआकर चाकरी भी चुराले ट्रॉफी भी चुरौन आम ओडिशा से रहबार नहीं न आर गोटे बलांगीर जिले में 7टा खड़ीर इमान निलाम करुछन से निलाम के माने बातिल करुन गन्ना मारदन आर जेनता पहाड़ जेनता आमर परिवेश अच्छे से सुरक्षा लगी स्वतंत्र आईन आनुन आमर यार खनि खादान लुटपाटा बंद करुन आर सबु चाषी के टोकन दौन कौशलांचल कौन चाषी धान बिक्री वंचित न हमार कथा कौशलांचल सबु चाषी धान गिनो सबु चाषी के टोकन दौन यहाँ आम प्रमुख दाबी यदि चाषी न पहुंचे देश न पहुंचे ई सरकार हूँ चाषी विरोधी आ कौशल सेना चाषी हक लगी भी आंदोलन करवा छुआकर चाकरी लगी भी आंदोलन करवा ई एरियार परिवेश खनि खादान सुरक्षा नहीं भी आंदोलन करवा और ये टाटा पावर एगेंस्ट भी आंदोलन करमु एथर ये ओडिशा सरकार कौशल सेना गोटे नया रूप रे देखबा मने रखी दो जब तक अलग कौशल प्रदेश ना हो हेते बेल जाग हमें शांति निष्पास ना हो इटा मोर कौन है जय कौशल वी डिमांड कौशल स्टेट वी डिमांड कौशल स्टेट सर जय कौशल मो नाटा बिरबल मा कौशल सेना काना अभियोग नहीं जिलापाल ऑफिस आपन घेराव करथले आमे पहला तो गोटे स्वागत दिवस है जे आज आमर कौशल सेना प्रतिष्ठा दिवस है मार जेंदा 10 तारीख आमे 2019 साल पहला एक कौशल सेना गठन करूँ और आज आम इश्यू आम बरगढ़ जिला जिलापाल को लिखे आम केतटा पॉइंट धरिक केतटा 8टा पॉइंट धरिक आम कलेक्टर ऑफिस के आईचु आम पहला तो आम समस्त जिन केन्दा करी आम अलग कौशल राज कर से डिमांडा पहला अच्छे अलग कौशल राज कौशल प्रदेश गठन दाबीटा आपण जान बरगढ़ हाथे निशार गढ़ हो गलान काण कले इ निशार लोग इजन पिला माने युवपीढ़ी मैंने जेन पथभ्रष्ट काण कले ठीक हिसाब से चली पारते से पॉइंट भी अच्छे जदि
ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାକୁ ଠିକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଲବା ତାହେଲେ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପିଲା ବେକାରୀ ନାଇଁ ହନ୍ ଆଉ ଇ ନିଶା ପଛେ ନା ଦୌଡ଼ନ୍। ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି আমার পাখে যেটাকি আমি লিখি রয়েছু যে দেখুন চাষী যেতে বি সরকার আছে যে কেনসি গুটে চাষীর ঠিক হিসাবে কিছু আমার তার যেন সিস্টেম রয়েছে সে সিস্টেম রখি না পারবা যার ফলে চাষী হয়রান হচ্ছে আর সবুলে আন্দোলন কলে যে চাষী তার জীবিকা জীবন বঞ্চাই পারুছে সেলাগি চাষীর লাগি ঠিক হিসাবে পদক্ষেপ নেই করি চাষী কেনা হয়রান না হবা আর ঠিক হিসাবে তার ধান বিকি পারবা সেটা বি আমার পয়েন্ট আপনার জানিছেন যে ডব্লিউডিসি অফিস যদি প্রকৃতি আমার অঞ্চল বিকাশ হইত আমার অঞ্চল উন্নতির লাগি কিছু গোটে কমিটি করা হয়েছে কিছু গোটে সিস্টেম বনা হয়েছে ওড়িশা সরকার রখিছে সে অফিসটা কাঁকি কটক কি ভুবনেশ্বর হয়ে আমার অফিস আমার অঞ্চলে যদি করা হয়েছে আমার লোক হেলে নাই রয়েছে সেটা বি আমার আমাকে দিয়া যাও আপনারা এই ভিতরে দেখিবে যে আমার সোনপুর ইউনিভার্সিটি খেলি যাইছিল পূর্ব ওড়িশাকে ফকির মোহন ইউনিভার্সিটি কে এটা বহুত দুঃখর কথা যে আমার পিলা 9টা গোল্ড মেডালিস্ট পাইলা পরে বি সে 6টা পাইছেন ଆଉ ତାହାକୁ ଚମ୍ପିଅନ ডিক্লেয়ার করা গলা মানে ওড়িশা সরকার প্রকৃত যদি কহবার গেলে ওড়িশা সরকার সব ক্ষেত্রে আমাকে পাতর অন্তর ভেদভাব করিয়েছে সেলাগি সম্ভব হয়েছে ইহাদে নিজে যেতে বাহারি নেলানো আমাকে ওড়িশা সরকার আমাকে আমার রাজ্য অলগ করবার পড়বা আমার গোটে মাত্র ডিমান্ড ওই ডিমান্ড 65 স্টেট।